Bonsoir, bienvenue dans ce 4e direct Instagram entre nous. Salam, Pelave, Shabe, Odobie, Chodemani, Khosh Oumadin. Buongiorno, benvenuti su questa quarta diretta letteraria Instagram entre nous tra amici. Good evening, welcome to this fourth literary Insta Live together. Good evening. Stasera avremo 10 ospiti. Memunhoye Emshab, les invités de ce soir, tonight's guests are Bawani Shankar Nial, Ilya Balta, Abbas Aravani Shajari, Mahmoud Reza Ormin, Carlotta Ghirardini, Paolo Dragonetti de Torres Rutili, Colin Pierret, Martin Page, and Carole Castillo Mesrobian. And I will try to read the poem too. Our first guest is live from the state of Odisha in India. I invite Welcome. Hello. Thank you. Very happy to have you with us. Thank you for inviting. Thank you for being with us. I present you first. Bawani Shankar Nial is an Indian journalist, is a poet and a thinker. In the 90s, with other eminent journalists, artists, writers, professors, and scientists, he founded and took part to cultural and political movements in Kashmir area. More recently, he leads different foundations. Bawani Shankar Nial writes in different newspapers since 1995. And for more than 20 years, he is active in the literary and poetry field. He wrote different published and unpublished collections of poems in Hindi, as well as in Odia language. Odia language in India is one of the official languages that has a long literary history. 2 poems he wrote during the lockdown period, which describe fighting for one's identity, were translated in English by Professor Ban Ki-moon. And Emanuela Rizzo, our dear poet friend, founder of the poetry page, hashtag Io sto a casa e questa sera vi leggo una poesia, translated these 2 poems in Italian language and read them too. His 3 keywords are poetry, passion and compassion. Notre premier invité est Bawani Shankar Nial, qui est en Inde. Bawani Shankar Nial est un journaliste, poète et penseur indien. Dans les années 90, avec d'autres éminents journalistes, artistes, écrivains, professeurs et scientifiques, il a fondé et participé à des mouvements culturels et politiques au Cachemire. Plus récemment, il dirige différentes fondations. Bawani Shankar Nial écrit dans différents journaux depuis 1995 et depuis plus de 20 ans, il est actif dans le domaine littéraire et poétique. Il a écrit différents recueils de poèmes publiés et inédits en hindi et en Odia. Odia, qui est l'une des langues officielles de l'Inde et qui a une longue histoire littéraire. 2 poèmes qu'il a écrits durant le confinement et qui décrivent la lutte pour son identité ont été traduits en anglais par le professeur Ban Ki-moon. Et Emanuela Rizzo, notre chère amie poétesse, fondatrice de la page de poésie hashtag Io sto a casa e stasera vi leggo una poesia, les a traduits en italien et les a lus. Ces 3 mots-clés sont poésie, passion et compassion. Please, it's your turn. Thank you. Okay. So, should I start? You can read your poems. Okay. Many thanks and my sincere gratitude to poet Elizabeth Guillaume Penato, the great poet of her time, and today participant from Croatia, the honorable poet of Croatia, France, Iran, Italy,
And it is a great honor to be with you, like the great poet of the modern time. Because of the constraint of time, I am reading one Oriya poems and another one in English, as approved by Madam, my dear poet, great poet Elizabeth. And I am reading my Oriya poems first. The English of the poems is the make me an banyan tree. The Oriya version is Batavrukya Koridiya Arajanamare. He Mahakala Janamare Mate Batavrukya Tie Koridavo Manusya Janma Pai Keval Dhoka Paichi Manusya Janma Pai Keval Dhoka Paichi शत्रुंक मित्रंक आउ निजकु भी धोखा देइछि लगातार ज्ञातरे बहुत अल्प टिके अज्ञातरे हे महाकाल मते बटवृक्षटिए करि दियो सह सह पक्षी आसुथिबे जाउथिबे मो पाखकु मो बटवृक्षरे करिवे घर पालिबे संसारर अनेक नियम पुणी सकाल बेला उभान भरिबे दूर स्वप्न तलाश रे एक सुदूर पहाड़ पर्वत गिरी कानन नद नदी गाँ बस्ती बगीचा परिक्रमा करी आउ मु देखुथिबे सेमानंक फेरिबा बाट प्रस्थान समयर शुभ मुहूर्त एपरिके देखुथिबी तांक प्रत्यावर्तन करी नूतन योजनार शुद्ध लोकतंत्र होहल्ला भितरे न्यूनतम सहमतिर उच्चतम श्रृंखल सह ताहा ढांचागत प्रतिक्रिया सकारात्मक वितर्कर लंबा इस्तेहार पूर्वक जीवन पाई जीविका पाई तांको एक सतत प्रक्रिया. This is in Oriya, and I would like to read one poems from English. The name of the poem is Poetry. Poetry, they come many a time, though the tip of pen, accompanying ray of infinite emotion, surmounting the boundless border of the sky, come they often with loadsome ambrosia, and the other time the wild forest of venomous desire. They come to my nectareous world like a meek water drop, a tranquil fountain, a murmuring river, a calm sea, and often like a solitary tear. The other time Venian lives socialing in the storm. Poetry, they come perpetually, bearing merit, source of light, and many a pre-possibility of darkness. Thank you. Thanks a lot, Daniel Bada. Thank you. Thank you. Be blessed. Okay. Balta. Now I invite Ilya Balta, who is in Croatia. Hi Ilya, bienvenue, benvenuto. Welcome to Bonjour. this live. Bonjour. Bonjour. Salutations de Zadar, Croatia. Good afternoon, best regards from Zadar, Croatia. Buongiorno, saluto da Zara. Pozdravljam vas iz Zadra. I will present you first. Ilya Balta vive a Zara in Croazia. Nasce il 6 febbraio 1960 a Zenica, Bosnia-Herzegovina, in una famiglia croata. Si è laureata all'Università di Sarajevo come ingegnere civile. Vive con la famiglia a Sarajevo quando viveva a Sarajevo quando è scoppiata la guerra. E il suo quartiere è stato occupato ed è dovuto andare via
e abbandonare tutto. Il lavoro, l'appartamento, i mobili, i libri, i quadri, le fotografie, tutto. Poi ha vissuto in Italia e ha lavorato in uno studio di architettura, scusate, per 12 anni. Oltre a interessanti progetti architettonici, ha lavorato alla progettazione di mobili e computer grafica. Dal 2004 vive e lavora come ingegnere a Zara, ma visita costantemente la Bosnia. Dice che non è un poeta laureato, perché adesso sta appena preparando l'edizione del primo libro di poesia. Ha partecipato ad incontri di poesia dappertutto e ne ha pure organizzati tanti. E alcune delle sue canzoni sono state tradotte in italiano e pubblicate in Italia. Ha realizzato come regista 2 opere teatrali con un gruppo di scolari. Le sue 3 parole sono ponti, viaggi et libri. Il y a Baltavia Zadar, en Croatie. Né le 6 février 60 à Zenica, en Bosnie-Herzégovine, dans une famille croate, il est diplômé de l'université de Sarajevo. Il est ingénieur civil. Il vivait avec sa famille à Sarajevo lorsque la guerre a éclaté. Leur quartier a été occupé, ils ont dû s'en aller et tout abandonner. Travail, appartement, meubles, livres, tableaux, photographies. Ilia et sa famille sont ensuite allés en Italie. Ils ont vécu là-bas pendant 12 ans. Il a travaillé dans un cabinet d'architecture à Bolzano. En plus de projets architecturaux intéressants, il a travaillé sur la conception de mobilier et d'infographie. Depuis 2004, il vit et travaille comme ingénieur à Zadar, en Croatie, mais il visite constamment la Bosnie. Il y a dit de lui-même qu'il n'est pas un poète diplômé. Il dit ça. Parce que maintenant, il prépare à peine l'édition de son premier recueil de poésie. Mais il a participé à un nombre de rencontres de poésie, il en a organisé plusieurs, et certaines de ses chansons ont été traduites en italien et publiées en Italie. Il a fait 2 pièces de théâtre en tant que metteur en scène avec un groupe d'écoliers. E ses 3 mots-clés sont pont, voyage e livre. Ti ascoltiamo. Allora adesso posso dire una mia poesia che ho fatto per un'azione. Qui era un'azione che si è allargata in quasi tutta Europa. I poeti con la poesia contro le violenze contro la donna. Io ho scritto questo, la poesia si chiama Se ti senti. Se una volta davanti al viso sensibile di una donna ti senti irrequieto, il tuo vigore venir meno, tutti i conflitti in te irrisolti, tutte le tue afflizioni, tutte le tue imperfezioni. Ti senti come se potessi ferire quelle mani fragili, quelle labbra morbide, quei seni caldi, quella vita, ciò che il mondo fa nascere, piangere per gli occhi luminosi. Fermati, fai un respiro profondo, girati, esci, corri attraverso un campo infinito, spezza rami, abbatti alberi, calpesta la terra veloce, scala le colline, ara la terra da solo con un aratro, finché non senti un respiro calmo e pacifico ondeggiare nell'erba. Allora desiderai tenerezza, avrai bisogno di un tocco d'amore, avrai voglia di pace, di fronte al viso sensibile di una donna. Ecco, grazie, merci beaucoup. Bellissima poesia, grazie, grazie. Ci vediamo, Grazie a a te. bientôt. Salut Ciao. Ilia. Ciao. Salut. Ah, ça marche. Ça marche. Bonjour Carole. Bonjour, ça va? Vous m'entendez bien? Bienvenue. Très Merci. bien, parfait. Merci pour ton invitation. Bah, merci d'être là. Bah, je vais te présenter et après, nous t'écouterons. Alors, Carole Carcillo-Mesrobian est poète, revuiste, critique littéraire artistique et performeuse.
Auteure d'une dizaine de recueils poétiques, elle participe à de nombreuses anthologies et à des ouvrages collectifs qui concernent aussi bien le domaine littéraire que celui des arts plastiques. Elle est également auteure de textes critiques pour de nombreuses revues, des revues papier et des revues en ligne, dans les domaines de la littérature et de l'art. Elle dirige la revue de poésie en ligne Recours au poème auprès de Marilyn Bertoncini et est secrétaire générale des éditions Transignium auprès de Vanda Miouléac. Le site de Carole est carolcarciomesrobian.com. Ces trois mots sont kaléidoscope, Pandore et murmure. Carole Carciomesrobian is a poet, journalist, literary and artistic critic, and performer. Author of 10 poetic collections, her poems are published in numerous anthologies and collective works which concern both the literary field and plastic art. She is also the author of reviews for numerous printed and online papers in the field of literature and art. She manages the online poetry review Recours au poème, together with Marilyn Bertoncini, and she is the General Secretary of Editions Transignium with Vanda Miouléac. Her website is carolcarciomesrobian.com, and her three words are kaleidoscope, Pandora, and whisper. Nous t'écoutons, Carole. Merci beaucoup. Donc, je vais vous lire un ou deux poèmes, si j'ai le temps, d'un recueil qui s'appelle Octobre et que j'ai écrit avec un poète, Alain Brissot, paru aux éditions PHB. Voilà. Parfois, au gré des vents d'ici, avalés par ton sang, par tes âges, tes lèvres, qui ne se cabrent plus sous la pente du souffle, tu marches. Le chemin de halage t'enlise sous l'épave d'un nom. L'épreuve du sable creux au boudoir des mondes emprunte une quiétude poussive qu'amenuise l'ennui. La distance de ton front à la terre est cette césure au regard des hommes, cette insistance ronde comme une nuit sans aube à abjurer ta peur, bouche épaisse de vie dans le bruit de ton corps comme un soldat féreux dans la trouille du feu. Quand les chants recommencent, sur la plaie de la terre, dans le froid de ta chair, s'épouse encore l'oubli. Octobre. Comme déjà, les gravats sont gris comme un banc de baleines échouées par la pluie, s'agit sous la fumée, traîne pestilentielle de lueur à moi-même, et ni père ni mère n'ont enclos ma distance. Je suis de ce voyage comme un aller perdu. Descendre jusqu'au fleuve, peut-être, ou oublier le tablier d'absence qui empèse ma robe et regarder aller sa splendeur rugueuse. Le sais-tu? Souviens-toi, toi qui habites enfin le sursis des montagnes, que nos frères sont là, les matins de croyance escamotés de peur pour couper sous la peau les soirées de l'enfance. Toi qui ne t'agenouilles qu'au devant de ta nuit, mon parfum, ma mémoire te diront ma venue. Tu sauras mon visage comme on lit dans le noir l'énigme de l'oubli. J'espère que tu m'attends comme un présent munificent. J'espère que tu m'attends. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Carole. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bienvenue. Salam. Salam. Welcome. Salam Aba Khoubi. سلام الیزا خوش اومدین مرسی بابا. خوبی مرسی. عزیزم خسته ممنون. نباشی دست تشکر. درد نکنی خیلی لطف کردی قربانت برم مرسی خیلی مرسی. خیلی لطف کردی ممنون. ممنون First, I will قربان present you. عباس اقوانی شجری ساکن مشهد و بازنشسته هستند. شعر در زندگیشون خیلی خیلی ارزش داره. کتاب شعرشون با نام بیرای واژه ها در ایران منتشر شده. جلد دوم کتاب در حال چاپ هست. این بیرای واژه ها هست. سه تا کلمه‌شون زمان، مکان و امکان هستند. عباس اقوانی
کم میره این Abbas خورشید Aravani Shajari is from Mashhad, Iran, and he is retired. Poetry is very important in his life. You can see him write poems at any moment. I'm lucky enough to be his daughter-in-law. He published a poetry collections, Biroye Vajeha, Highways and Byways of Words, and he prepares a new one. His first collection is this one. His 3 words are time, place, and possibility. بفرمایید بابا. مرسی که باز تو لایو شما شعر میخونم. اجازه من 2 تا شعر میخونم، 2 تا غزل میخونم. اولی برای همسر عزیزم فرشته، دومی هم اجتماعی. اولی رو شروع میکنم با ازم. همسرم امشب بیا با یکدیگر نجوا کنیم، غنچه لب را به شور خنده هامان وا کنیم. ما هزاران گل به هر دروازه دنیا زدیم، بهر هم باید گلی از بوستان پیدا کنیم. هم نشینی بی ریا به باشد از 100 باغ گل، درد دل بگذار شب را با خوشی فردا کنیم. مثل بلبل با قناری تا سحر همخوان شویم، دشت هستی را به شوق و نغمه پر آوا کنیم. در گذار زندگی شد بهرمان قند و عسل، از بلندی ها گذشته فکر پستی ها کنیم. بذرها پاشیده ایم و بیگمان گل می دهد، بوته خشکیده را در خویشتن احیا کنیم. این مسیحا لحظه را امنیت تکرار نیست، روسری بردار با هم چادری برپا کنیم. دلبرم با من بیا این لحظه های پاک را هدیه بر اجدادمان تا آدم و حوا کنیم. و اما دومیش اجتماعی. قوت که از سفره ما خرج کرانه می شود، درخت سرو قامتی پیر زمانه می شود. رود به بحر می رود، سبزه نگاه می کند. رود به بحر می رود، سبزه نگاه می کند. خاک گیاه تشنه را کوه بهانه می شود. عرصه که تنگ آیدش رستم اگر بود کسی، میان مرگ و زندگی وارد چانه می شود. فاقد آب و نان اگر دست به خودکشی نزد، گاه به جبر زندگی گرگ شبانه می شود. فخر که شرح قصه شد، هیبت اگر شکسته شد، بین 2 راه منتخب مرگ ترانه می شود. خیلی ممنون. مرسی. خوش بگذاریم اونجا. خوش خیلی باشید. لطف کردی. خدا بشن. خداحافظ. خداحافظ. قربانتم. میبوسم. خدا حافظ. ممنونتم. مرسی. جاب خالی. سلام برسون به مامان، به همگی. سلام آقای آرمین. سلام عرض میکنم. سلام، خوبین؟ ممنونم. مرسی. ممنونم مرسی. از اینکه ممنون. زحمت کردین. مرسی. محمود رضا آرمین تخلص صحیح سیستانی، شاعر ایرانی و متولد زابل هست. ایشون دبیر بازنشسته هستند و در حوزه مردم شناسی تحصیل کردند. ایشون تا حالا 7 کتاب شعر چاپ کردند. 3 کلمه که انتخاب کردن: دوستی، عشق و زندگی. محمود رضا آرمین, son nom d'artiste est Sahih Sistani, est un poète né à Zabol, au Sistan-Baloutchistan, en Iran. Il est retraité de l'éducation nationale et a fait ses études dans le domaine de la sociologie. Il a déjà publié 7 livres de poésie en persan. Ces 3 mots sont l'amitié, l'amour et la vie. بفرمایید.
من یک رباعی میخونم و 2 غزل براتون. تا از سر شاخه در قفس افتادیم، بی یاور و دور از همه کس افتادیم. از بس که دویدیم پی آزادی، در نیمه راه از نفس افتادیم. اما یک غزل ابتدایی. ای پر کشیده از بام، رفته از این حوالی، چون غم که مانده در دل، جایت مباد خالی. ای روح سبزه زاران، بر این کویر بی جان، باران رحمتی باش در فصل خشک سالی. دردا که شد گلالود از گردباد تاریک، آن چشمه های روشن با آن همه زلالی. گیرم در قفس را بر روی من گشودند، کو حال پر کشیدن با این شکسته بالی. گر نیست باده ناب در ساغر بلورین، راضی به درد دردیم در کاسه سفالی. دیگر نمی توان ماند، باید از این گذر رفت. بردار زاد راهی از کوی بی مجالی. تا پا گذاری از لطف بر روی دیده من، چشمم به راه مانده است مانند نقش قالی. گویند از غم و درد پیوند بگسلانم، از من کجا برآید کاری بدین محالی. آغوش من گشوده است همچون سهی به سویت، ای پر کشیده از بام، رفته از این حوالی. و اما غزل دوم. اسیر پنجه شاهین روزگار شدیم، اسیر پنجه شاهین روزگار شدیم. هنوز پر نگشوده ز هم شکار شدیم. ز جنس آینه بودیم روشن و شفاف، چه شد که تیره به یک باره چون غبار شدیم. به گوشه قفس افتاده ایم بی پر و بال، به جرم آن که به جای زغن هزار شدیم. اگرچه سرخ ز دامان عشق روییدیم، دریغ و درد که چون لاله داغدار شدیم. چو دشت تشنه افتاده پیش پای سراب، آتش کشیده تر از کام روزدار شدیم. به جرم شیشه دلی در حضور سنگ دلان، میان چاله تقدیر سنگسار شدیم. از آن شکوفه به باغ امیدمان پژمرد، که سبز در دل بهمن چو نوبهار شدیم. سهی ز کجروی روزگار شکوه مکن، ز رازقامتی خویش سر به دار شدیم. متشکرم. خیلی ممنون. تشکر. خداحافظ. خوش باشین. خدا نگهدار. خوشحال شدم از آشناییت. من خوشحال شدم. مرسی. ممنون. Maintenant, je voudrais inviter ora, vorrei invitare Carlotta Ghirardini.
Buongiorno, benvenuta. Evviva! Mi sentite? Perfetto, perfettamente sì. Allora, sono molto molto felice di aver ascoltato questi poeti, è stato bellissimo. Sì, è stato bello. Ti Grazie, ringrazio di averlo organizzato, grazie Carlotta. perché è stata proprio un'occasione molto luminosa, secondo me. Oh, grazie, grazie, grazie mille. Ora ti presento Carlotta Ghirardini, è nata a Bologna e si diploma a pieni voti e con un anno di anticipo al Liceo Classico San Carlo di Modena, con sperimentazione della lingua e letteratura inglese quinquennale. Durante la laurea in giurisprudenza, che consegue a pieni voti a Modena, frequenta l'Accademia di Belle Arti di Bologna e allieva successivamente all'atelier del maestro Wolfgango Peretti Poggi di Bologna, dal quale apprende la tecnica del ritratto a pastello. Inoltre frequenta a Firenze l'Accademia dell'Arcimboldo. In India studia le antiche discipline tramandate dai maestri del luogo, fa tappa in Inghilterra e negli Stati Uniti, dove frequenta corsi sia di letteratura che di teatro e collabora con compagnie teatrali. Intraprende una costante collaborazione giornalistica con alcune riviste e giornali, Scenario Magazine, Corriere di Roma, affariitaliani.it, dove scrive articoli di costume, moda, arte, cinema e eventi, seguendo diverse edizioni di Alta Moda Alta Roma, Venezia Film Festival, Cannes Film Festival. Fonda e conduce da anni a Roma, nel salotto di casa sua, il Salotto Letterario Tevere, che riunisce Ecco, intellettuali, poeti, questo. scrittori, Non so artisti se la da tutto vedete. il mondo, che ha ottenuto il patrocinio dal Ministero dei Beni Culturali e collabora con la Federazione Italiana Scrittori, la FUIS, trattando temi inerenti alla poesia e la letteratura e il sociale. Le sue tre parole sono gratitudine, amore et miracolo. Carlotta Ghiardini est née à Bologne et a obtenu son bac avec un an d'avance au lycée classique San Carlo de Modène, avec 5 années d'expérimentation de la langue et de la littérature anglaise. Au cours de sa licence en droit, qu'elle obtient avec mention très bien à Modène, elle fréquente l'Académie des Beaux-Arts de Bologne et est ensuite élève à l'atelier de maître Wolfgango Peretti Poggi à Bologne, auprès duquel elle apprend la technique du portrait au pastel. Elle a également fréquenté à Florence l'Académie Arcimboldo. En Inde, elle étudie les disciplines anciennes transmises par les maîtres locaux. Elle s'arrête en Angleterre, aux États-Unis, où elle suit des cours de littérature et de théâtre et collabore avec des compagnies théâtrales. Elle entreprend une collaboration journalistique constante avec certains magazines et journaux où elle écrit des articles sur la mode. L'art aussi, le cinéma, et à la suite d'événements comme le Festival de Cannes, le Festival du film de Venise, Alta Moda, Alta Roma, etc. Elle a fondé et dirige depuis chez elle à Rome le salon littéraire Tibre, et qui rassemble des intellectuels, des poètes, des écrivains du monde entier, et qui a obtenu le patronage du ministère du patrimoine culturel, et elle collabore avec la Fédération italienne des écrivains, la FUIS, traitant des questions liées à la poésie, à la littérature et au social. Ces trois mots-clés sont gratitude, amour et miracle. Ti ascoltiamo, Carlotta. Grazie. E dunque, la prima poesia che leggerò si chiama Credenti. Non smettono di allungare a te i rami, gelido il cuore non scalda queste gemme. Mentre gente per strada si gira, guarda, sorride, indica, che belli. Ma banale come pianeta nell'orbita, s'allontana e ritorna inevitabile. E indifferente tu fai muovere le stagioni, comandi il sonno, illumini i sorrisi. Guardano solo per vederti, si muovono solo per raggiungerti. Ma trascini senza senso il tempo, inutile per te. I mondi, gli oceani, inariditi da uno sguardo altrove, attraversati con un dito, smentiti da un cenno, piegati, ammucchiati tra l'inutile in una soffitta. La seconda poesia che leggerò si chiama Tu neve. Quando il male ti sfiora, ora, senza appigli scivola sul ghiaccio, pagliaccio.
Nel bianco il nero si nota, troppo, malloppo, che distante osserva, ride, stride. Tutto questo candore inutile, incredibile, indicibile. Ti si vorrebbe mangiare, neve all'inferno, eterno, per placarsi quell'arsura, ancora, ancora, ancora. La terza poesia che leggerò è l'ultima e si chiama In morte di me. A. Mare. Né alfa privativo né pinne. Centrato, non egocentrico. Selettivo ma accogliente, esclusivo senza escludere. La meraviglia che annullarsi non è sparire, ma la fine del rispecchiarsi. Nuova densità, consistenza fluida, spalmabile. Nutella più appagante. A. Mare. Non privativo, moltiplicativo. Niente pinne, basta essere. Grazie, sei bellissima, sei stupenda. Tu Grazie. Ti ringrazio, Carlotta. mi devo scollegare purtroppo, vero? Sì, sì, ma puoi Ahimè. tornare solo per vedere. Ciao Lo puoi Cari. fare. Grazie, Ciao. ci vediamo. Grazie tanto. Ciao ciao. Ora invito a Paolo. Benvenuto Paolo. Benvenuto, grazie. Grazie. Ora ti presento Paolo Tarraconetti de Torres Rutili, in arte Rutilans Poetry. Ha conseguito il dottorato in scienze politiche cum laude con specializzazione in relazioni internazionali all'Università LUMSA di Roma. Iscritto alla FUIS, Federazione Unitaria Italiana Scrittori, nel 2019 ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie, Melodie universali e Ancora mancano le stelle, edizione Ensemble. È impegnato nella promozione della nascita e la formazione di nuovi poeti, mediante la prima pubblicazione con il concorso di poesia Poeta Sconosciuto del Premio Internazionale Pushkin in Italia. Da lui fondato, insieme all'Associazione Culturale Amici della Grande Russia, di cui è vicepresidente. Inoltre promuove i rapporti culturali tra Italia e Russia. È cofondatore del Salotto Letterario Tevere a Roma. Partecipa il primo mercoledì di ogni mese a Poesia Religiosa della FUIS. L'anno scorso ha partecipato all'antologia Diario in Coronavirus, alla Notte della Lettura e alla Giornata Mondiale della Poesia della FUIS, Senato della Repubblica. E sempre l'anno scorso ha aderito a Federintermedia e quest'anno è vincitore del concorso di poesia di pagine Luci Sparse. Le sue 3 parole sono magia, incantesimo e fede. Paolo Dragonetti de Torres Rutili, alias Rutilans Poetry, a obtenu un doctorat en sciences politiques avec les félicitations du jury en spécialisation relations internationales à l'université LUMSA de Rome. Membre de la FUIS, Fédération italienne des écrivains, il publie en 2019 son premier recueil de poèmes Mélodies universelles et Il manque encore des étoiles aux éditions Ensemble. Il est engagé dans la promotion de la naissance et de la formation de nouveaux poètes à travers leur première publication, avec le concours de poésie Poète inconnu du prix international Pushkin en Italie, qu'il a fondé avec les Amis de la Grande Russie, l'association culturelle dont il est vice-président. Il promeut également les relations culturelles entre l'Italie et la Russie. Il est cofondateur du Salon littéraire du Tibre à Rome. Il participe le premier mercredi de chaque mois à Poésie religieuse de la FUIS. L'an dernier, il a participé à l'anthologie Journal en temps de coronavirus, à la Nuit de la lecture et à la Journée mondiale de la poésie. L'année dernière également, il a rejoint FEDER Intermedia. Et de cette année, il est lauréat du concours de poésie Pagine Luci Sparse. Ces 3 mots-clés sont magie, enchantement et foi. Ora tocca a te. Allora, al poeta.
Ave, il tuo respiro è il respiro del mare, il tuo sguardo è la brezza marina e coi tuoi versi alle pendici dell'amato colle spiccano in volo al calar del sole rondini in festa. A una musa. Ave, ti chiedo di concedermi questi versi passeggeri e le ali per accompagnarli. Nel loro volo poetico, o cielo, mostrami le Nereide, tal che il suo viso possa incantarti. Concedile la voce e che le sue parole germoglino come il canto di un usignolo. I suoi capelli possano sventolare come spighe di grano al vento, illuminate dal sole. Vorrei adesso abbracciarla per strapparla ai sogni e che mi insegni il vero amore, quello materno, maieutico, quasi celestiale. Verso la meta. Non attesi mai il sole, ebbi fretta, mai mi arresi. Quando il mio corpo cedette, mai pensai di trovare in terra tanta gioia. Mai volli dimenticare. Or sento la tua freschezza, i tuoi silenzi e lo sbocciare della tua natura. Voglio sentirti ora, parlami se vuoi, non dimentico il tuo saluto. Quella è l'ultima. Hai letto l'ultima? Sì. Ok, ti ringrazio. Prego, grazie a te. Grazie Paolo, ci vediamo. A presto, a bientôt. A presto, a bientôt. Ciao. Ciao. Bonjour Colline, bienvenue. Bonjour. Je vais te présenter. Colline Pierret est une amie de longue date, est à la fois écrivain et éditrice. Elle publie depuis 2013 des albums et des romans, principalement pour la jeunesse et les ados. Ses livres ont été traduits en plusieurs langues. Et je vais vous montrer quelques ouvrages de Colline. Je les ai mis. Oups, pardon. Non. Alors, celui-ci, qui vient d'obtenir un prix, le prix Leclerc du roman jeunesse. Bravo. Donc, c'est Nos mains en l'air. Et non, ça c'est tout à l'heure. Oui. Et alors, Apprendre à ronronner aux éditions L'École des loisirs. Et ça c'est Tourberg, l'immeuble qui avait le vertige. Et j'ai d'autres choses, je les montrerai tout à l'heure avec Monstrographe, justement. Colline, alors, elle réalise également des lectures performées en duo ou en trio, et elle a fondé Monstrographe avec Martin Page. Alors, à Monstrographe, c'est un laboratoire d'édition associatif basé à Nantes, où les deux éditeurs font des expériences littéraires bizarres ou artistiques sur support bio et durable. Ils se font plaisir et n'hésitent pas à partager. Leurs livres sont en téléchargement pour seulement 2 €. Et je vais vous montrer quelques livres de Monstrographe. Alors ça, c'est un livre de Colline chez Monstrographe. L'éloge des fins heureuses, un livre magnifique. Merci. Et alors, un livre de Monstrographe de Colline Pierret avec Martin Page, une collaboration. Ouais. Et petite encyclopédie des introvertis. Ça, c'est Colline Pierret elle-même, chez Monstrographe toujours. Chez Monstrographe, il y a par exemple De la pluie, une réédition de Martin Page, d'un De la pluie que j'ai aussi dans d'autres versions, je ne sais plus où il est. Tout à l'heure, pardon, j'ai pas montré ce livre-là, qui est une collaboration, alors cette fois, entre Martin et Colline. Alors, Colline et Martin ont collaboré sur plusieurs livres. Ça, c'est
ah oui, La folle rencontre de Flora et Max, et qui a une suite. Et c'est à l'école des loisirs. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire de Monstrographe? Alors, Monstrographe, dans ses publications, il y a récemment des publications d'autres personnes qu'eux-mêmes, et un énorme succès avec notamment la découverte de Pauline Armange, qui a écrit Moi les hommes, je les déteste, un essai féminin et bienveillant qu'ils ont voulu faire paraître eux. Et il y a eu un tel succès qu'ils ont transmis, ils ont passé le relais aux éditions du Seuil. Et le succès d'Au-delà de la pénétration que je vous ai montré tout à l'heure, de Martin, a été tel aussi qu'ils ont dû passer aussi le relais aux éditions Le Nouvel Attila. Et ils ont le vent en poupe, et que tout aille pour le mieux encore et encore. Et là, donc, je vous ai montré tout à l'heure le livre de Colline, Nos mains en l'air, qui existe en version italienne, par exemple, Contromano, qui vient de sortir en Italie chez EDT, les éditions de Milan. Ils sont à Turin. Ils sont pas à Milan? Ils sont à Turin? Non, à Turin, ouais. D'accord. Pardon. Pas grave. Je savais qu'ils étaient dans le Nord. Colline croit à la subversivité de la douceur et des fins heureuses. Justement, ces trois mots sont subversivité, douceur et fin heureuse. Et le livre très beau, L'éloge des fins heureuses. Colline Pierret is a long-standing friend. She is both a writer and a publisher. Since 2013, she has published albums and novels, many children's, teenagers' books. Her books have been translated into several languages. She also performs duet or trio readings. She founded Monstrographe together with Martin Page. Monstrographe is an associative publishing laboratory based in Nantes, where the two publishers carry out weird literary or artistic experiments on organic and sustainable media. They both enjoy publishing in this way and do not hesitate to share. Their books are available for download for only €2. Recently, Monstrographe has published other authors, among which they discovered Pauline Armange, a feminist who wrote a feminist and benevolent essay that reached a great success. It's called Moi les hommes, je les déteste, and it got translated into foreign languages too. Now they handed it over, the publishing, to Le Seuil Publishing. And the success of Martin Page beyond penetration forced Monstrographe to entrust it to Le Nouvel Attila Publishing for further publications. And Colline has just received the Édouard Leclerc Novel Award for her children's book Nos mains en l'air at the Rouergue Publishing. And the Italian version is Contromano. È stata appena pubblicata dalla casa editrice EDT. Colline believes in the subversiveness of gentleness, and she believes in happy endings. Her 3 words are subversiveness, gentleness, and happy endings. C'est à toi, Colline. Les moutons de poussière bêlent sous les meubles comme des zombies désœuvrés. La boîte mail me gling-gling à tue-tête sa détresse affective. La pile de linge sale a déjà avalé la machine à laver. Les pâtes moisies dans la casserole rampent vers le bout de mes pieds. Les Legos de l'enfant construisent des monstres aux mâchoires acérées. Mais moi, je m'en fous. Je glande dans le canapé. Je bois mon petit café. Je résiste à la réalité. Et si la vie domestique tente de me dévorer, j'aurai bu tellement de petits cafés que ma chair aura pris le goût délicieusement amer de la liberté. Merci Colline. Merci à toi. Maintenant, je vais recevoir Martin qui n'est pas loin. Martin. Salut Martin. Bonjour. Alors Martin est un ami de très longue date.
On se connaît depuis à peu près 20 ans. Et il a été présent dans des moments extrêmement difficiles. C'est un super ami. Martin est écrivain et donc éditeur. Alors, il a écrit des essais, des romans, des livres jeunesse, mais il a écrit plein de choses. Il a écrit des préfaces, des introductions et un nombre incroyable de textes magnifiques. Et il a écrit en duo avec Colline Piret. Je vous ai montré tout à l'heure quelques exemples. Martin a participé à des livres collectifs. Je voulais en montrer 2 parce que c'est 2 où nous étions ensemble. Enfin, j'avais la chance d'être dans. Non, je ne le trouve pas. Oui. Ah, aussi pour montrer, il y a un collectif de monstrographes. J'avais oublié de vous le montrer. En fait, il y a beaucoup de livres à montrer. Ça, c'est des livres collectifs auxquels a participé Martin et où j'ai eu la chance d'être avec lui. Et sinon, dans les livres de Martin, j'ai pas tout en fait, hein. Mais là, ça, c'est quelques exemples. En fait, c'est une bonne partie qui est dans la bibliothèque. Ça, c'est dans les livres pour enfants. Oh, pardon. Les livres pour enfants, dans plein d'éditions, plein de livres et plein de traductions. Et là encore, des livres pour enfants. Et il y a aussi dans les livres de Martin des livres, il y a son premier livre qui a été traduit en 30 langues dans tous les pays du monde, un énorme succès. Et ça, c'est un collector. C'est la version en chinois compliqué. C'est la version pour Taïwan qui m'est très précieuse. Et le livre original, enfin ça c'est le poche parce que je sais plus où était l'original, donc j'ai acheté le poche. Et bon, j'en ai encore plein d'autres. Ah oui, je voulais vous montrer des livres de genre. Martin a pris un pseudonyme, c'est l'anagramme, en fait, Peter Carmen. Et donc voilà ce que j'ai trouvé. Alors celui-ci, La nuit a dévoré le monde, qui a été l'objet d'une adaptation en film. Alors, le film a été adapté par Dominique Rochet. Super film, enfin super livre au départ, mais très bon film, avec Golshifteh Farahani, Denis Lavant et Anders Danielsen Lee. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben voilà, il y a plein de choses à dire sur Colline et Martin. Et je voulais rajouter un petit truc. Martin joue du ukulélé. Pour Martin, ces livres sont des armes, des outils de motivation et de plaisir. Et ce seront donc ces mots-clés. Just a few words in English. Martin Page is a very old friend of mine. He has always been here when I needed a friend. He's a writer and a publisher. He wrote essays, novels, and children's books. He wrote some books together with Colline Piret. He also wrote lots of forewords and participated in collective books. He uses a nickname when he writes genre fictions, Peter Carmen. And well, I show you the books. You saw them all. All I have with me, but he has many more. And what I would like to say is that his books were adapted as theater plays too. The film that I talked about just before, For the Night Eats the World, a zombie fiction, adapted by filmmaker Dominique Rochet. And I remember that in theater plays, there are some in Brazil in particular, but there are many more. For Martin, books are a weapon, tools of emancipation and pleasure. And so this will be his keywords. Je t'écoute, Martin. Alors, ça va être un peu court, mais c'est un poème court. Alors, tu passes à côté de moi à une vitesse autoroutière. Tu es tellement sophistiqué que tu ne vois rien. Il te faudrait un accident et que tu sois cassé et déchiré,
si tu veux me voir et me parler. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Martin. Merci, Colline. Merci, Martin. Je Merci. vous embrasse. À bientôt. À bientôt. Ciao. Maintenant, j'aimerais vous lire, il me reste quelques secondes. J'aimerais vous lire en anglais un petit hommage à Daphne Caruana Galizia, la journaliste maltaise qui a été assassinée en 2017, le 16 octobre. Elle a enquêté notamment sur la corruption. To finish this poetry meeting, I'd like to read a text I wrote in English, a simple tribute to Daphne Caruana Galizia, the Maltese journalist. She was assassinated in 2017 on October 16th. She particularly investigated on corruption. In Chinese, 16 is a lucky number. It was a peaceful Monday, and I had just wished my sister happy birthday on the phone. Don't know what I was doing when I heard that notification tone. A message from a friend in Paris. They killed Daphne, he wrote. He is the kind that likes joking. I could hardly believe his words, but had a look on the net, though. The news in the Times was a punch in my chest. She was my only friend, he said. We had just started to talk, I thought, and cried, and felt betrayed by my beloved island country. 16 is a lucky number in Chinese, but since that day, it has a painful taste of a Maltese Bloody Monday. Merci à tous. Grazie Hafna. Kheli mamnun hamegi. Voilà. Toyoboda. Grazie a tutti. Thank you, everyone. J'en mets le merci.